गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। 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 शिवपुराण बा शैवपुराण द्वितीय खंड पुत्र कार्तिकेय को माता पार्वती प्रबोधना द्वितीय भाग। पार्वती बोइले फेरी आसो आसो बाबू अने अनले पशिबी मुही जेबे न आसीबू एमंत कहीण देवी जालिले अनल प्रज्वलित होई शिखा दिशिला कराल पुत्र प्रेम जले देवी परी होई परिप्लुत ओ उच्चरे रोदन कले होईन दुःखार्त बोलंती क्षणी अग्नि मध्य देवी झास जेबे सोड़ा नयन मते करु तु निराश एते बोली अग्नि मध्य माता पशिबार निश्चय जानते फेरी होइले चाहिले कुमार एथु अनंतरे शुण अपूर्व विधान जड़े थाई कार्तिकेय कहिले बचन बो माता मो सत्य करी कहिअछि जाहा अन्यथा करिबी एबे कि प्रकारे ताहा पिता माता दुहिंकर न चाहिबी मुख जेबे मते कराइले सेडे विमुख एबे तुम्भे आसी मते करुछ कटाल प्रतिज्ञा लंघिले धर्म होइब विफल पूर्वमुख हुआ तुम्भे जीवी समीपकु नहिले न रख आउ मोठारे आशाकु सत्य कोली न चाहिबी तुम्भर बदन एमंत बोली न छिड़ा हेले सोड़ानन ताहा शुणी पूर्वमुख हुअन्ते जननी निकटे तांकर आसी मिलिले से नानी समुद्र तटरे उभा होइण कुमार रहिले पश्चिम मुखे न देई उत्तर पूर्वमुख होई माता होइछन्ते उभा पश्चिम मुखरे पुत्र कि उपमा देवा जेउठारे उभा होई कांदिथिले देवी नयन कज्वल बही पड़िथिला भुवि तहिरु होइला जात अंजनारुधर तहिरु होइला जात अंजना भूधर लोतक खेला जमुना नामे नदी धार कानन्ते मस्तके जेउ सिंदूर पड़िला से सिंदूरे गैरिक पर्वत होइला पशिबाकु जेउ अग्नि थिले जाली रखिए सेही अग्नि एक बोलाइला ज्वाला मुखे भूतले रही से अद्या बधि दृश्य हुए एकथा प्रत्यक्ष अटे परोक्ष से नुहे एथु अनंतरे कथा शुण मुनि श्रेणी कुमारंकु बोध करी कहिले जननी आश्वासी कहन्ते देवी पूर्वर वृत्तान्त ताहा शुणी तो समन हेले शंभु सुत एमंत आश्वासी माता पुत्र संगे घेनी कैलास भुवने जाई मिलिले तक्षणी
ପୁତ୍ରକୁ ତୋଳାଇ ଆଗେ ବାହନ ଉତୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଶାକମ୍ଭରୀ ନମନ୍ତି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ମାତା ସୁତ ଦେଖିଣ ପରମ ତୋଷ ହେଲେ ଶୂଳ ହସ୍ତ ତଦନ୍ତେ କହିଲେ କର ଯୋଡ଼ି হৈମବତୀ ଶୁଣ ଦେବ ବିଶ୍ୱନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପତେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ତୁମ୍ଭର ଏ ସୁତ ପଶ୍ଚିମ ଦୁଆରେ ଆସି ହେଲା ଉପଗତ ଗଣେଶ୍ୱର ବେନି ପୁତ୍ର ସେ ଦୁଆରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପୁଛନ୍ତି ଶେଷ କଥା ସେ କହିଲେ ସେଠାରୁ ବାହୁଡ଼ିଏ ଯେ ହୋଇଣ ବିମୁଖ ବୋଇଲା ମୁଁ ନ ଚାହିଁବି ପିତା ମାତା ମୁଖ ତା ଦେଖି କହିଲେ ମତେ ଆସିବେନି ନାତି ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତେ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ ଝଟତି ଦେଖିଲି ଏ ପଶୁ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନଳ ଜାଳିଲି ମୋହି ଯାସିବା ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିବାହୁ লীলা ସଡ଼ାନନ ଏବେ ଆସି ତବ ପଦେ କରିବ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ନ ଚାହିଁବ ଆମ୍ଭ ମୁଖ ତଳକୁ ଚାହିଁନ ତେଣୁ ରହିଅଛି ଦେଖ ଏହା ଶୁଣି ହସ ହସ ହୋଇ ତ୍ରିପୁରାରୀ ପୁତ୍ରକୁ ଧଇଲେ ସ୍ନେହ ଭରେ କୋଳ କରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଆଉଁସି ଦେଇ ଆଶ୍ୱାସନା କଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମମାଳା ଆଣି ଗଳେ ଲମ୍ବାଇଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରବଣରେ ଖଞ୍ଜିଲେ କୁଣ୍ଡଳ ରତନ କିରଣ ତହି ଦିଶେ ଝଲମଲ ଭୁଜେ ଦେଲେ ବାଜୁବନ୍ଦ ଶ୍ରୀକରେ କଙ୍କଣ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଲେପି ଦେଇ ସୁବାସ ଚନ୍ଦନ ମୁଦ୍ରିକା ଯେ ସୁନା ସୂତା ଚରଣ ନୂପୁର ଅଙ୍ଗେ ଲଗାଇଲେ ନାନା ବିଧ ଅଳଙ୍କାର ଦିବ୍ୟ ଶୁକ୍ଳ ପାଟ ଆଣି ପିନ୍ଧାଇଲେ କାଛି କ୍ଷୀରୋଦ ଦୋସଡ଼ା କନ୍ଧେ ପକାଇଲେ ବାଛି ଶିରମାନଙ୍କରେ ଦେଲେ ବିଚିତ୍ର ମୁକୁଟ ଜହିଁରେ ଦିଶିବ ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି ଝଟ ଝଟ ବୋଇଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଯତନରେ ପାଳ ପଶ୍ଚିମାଧିପତି ଆର୍ଜୁ ହେଲୁ ତୁ ଦୁଲାଳ ଏହା ଶୁଣି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ହୃଷ୍ଟ କରି ମତେ ମନ ପିତାମାତାଙ୍କର ପାଦେ କରିଲେ ବନ୍ଦନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପୁରୀ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ହର ଯେ ଭୁବନ ପାଇତ ସହେଲେ ଶକ୍ତିଧର ପ୍ରଥମ ଗଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କୃତିବାସ ଏହାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପୁରେ ଛାଡ଼ି ଆସ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ହର୍ଷେ ଉଠି ସଡ଼ାନନ ଆହରଣ କଲେ ନିଜ ମୟୂର ବାହନ ତାହା ଦେଖି ଶିବଗଣ ପଟୁଆର ପଡ଼ି ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଚଉ ପାରୁଷରେ ବେଡ଼ିଏ ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳୁଛନ୍ତି ଚଉକତି ମସ୍ତକ ଉପରେ ଟେକୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଛତି ବଜାଇଣ ଶଙ୍ଖ ଭେରି କାହାଳି ମର୍ଦଳ ପୋହଣ୍ଡ ମଣାଇ ବାଟେ ନେଲେ ରୁଦ୍ର ବଳ ଆଳମ୍ବ ବିମଳ ଉଡ଼ୁ ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁସୁମ ବରାସି ଟେକା ଇଲେ ବୈରେଖ ଆସି ଅତି ସମ୍ଭର୍ବେ କୁମାର କରନ୍ତେ ବିଜୟ ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନି କଲେ ଶୂନ୍ୟ ଦେବ ଚୟ ଶୁଭିଲା ଦୁନ୍ଦୁ ବିବାଦ୍ୟ ଶୂନ୍ୟପୁର ଘୋଟି ଆକାଶରୁ ଦେବଗଣ କଲେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ସୁଗନ୍ଧ ଘେରିଣ ଧୀରେ
বহিলা পবন আনন্দরে উচ্ছুরিলা সমস্ত মন পশ্চিম দিগরে তুলে রহিলে কুমর চরণ বন্দন্তি নীতি পিতা মাতাঙ্কর শশাঙ্ক শেখর রূপ মনে করি ধ্যান ভাষা প্রবন্ধরে কহে শ্রীক্ষেত্র মোহন ভাষা প্রবন্ধরে কহে শ্রীক্ষেত্র মোহন আহে দয়াময় প্রভু পারি কর মতে তব পাদ চরণরে আশ্রিত মুচিতে দয়া কর হে দিন বান্ধব রক্ষা কর আহে সদা শিব ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায়